nau pang pual kan siam nau pang te masain ol ku chi bai ka buk chewa kan hria tangin mizo nuna chuan kan pi le pu huna ol ku hi an nuna betlat culture poimo tak ani ti kan hria a chu hun engama chen chunjom le mang chunjom le te lovin kan omani chu pol ku ta chu voina kan chief minister om tak uzorom thanga kai roi sarkar hian kan pol ku voina kan nau pangten kan pile pu hun laya ku ro pui tak an thei hil lo nan le kan art and culture ti mason tur kan ni ziate ria in angai poi mo le a ni kuma trangkan man tran le alo nia ni chuan kumin san hi som pakwa voin hin hi na kan man ni tur alo nia hi sarkari nangai poi mo a ti chun jom zel po atu mani chu tiang chon voina he kut mang tura ron kal zong keile ka tho pui ten kan lo lom chewa ni hi ni lim om abik taking nau pang pual anina ngin voina nau pang helaya participants le helai ron mang tu te zong rilu thiang lim tak le lom tak le lim tak mang turin ka lo lom chewa tin voina he ni min man pui tura kan som big te le helai local zong he ni hi lim le lom taka mang turin kanin du sakna kanin lan boka tin to pera chuan voina kan kut mana hian thu pui kan nei ni chung chu nau pang te tan nu le pa thu oi ti hi kan thu pui ni chung awang chon ni men lama nau pang ten nu le pa thu in oi tur zia te in au chua pui to a nu le pa thu oi taka nung chho tur in ni wangin lom thu ka soi boka pol kut lim le lom taka mang theu turin ke le ka tho pui ten voi nai hian kan lo lom cheu ni e ka lom e kan lom e kan kut pa Dr. K Bechua kan minister zom tak social welfare and tribal affairs minister ani tuna chuan Christian tekal khom kan ni angin hun ser kan mangdo na nga Christian kan ni na angin heng kan kut nuam tak te hi chanchin tha nen kan sui zom zel ani kan ti kha hun ser min man sak tu tur hi TNT lama tangin mal som dong zela hania pol ku thinau pang puala kan man ani angin hun ser mang tur po hi nau pang zinga tangin ruat an ni mal som dong zela hi lo somang Vini in shuai heng tu athian ming chu fakin nom ro se korin thon khat bung thum chang som paruk le som pasari longai thangu athian in ni le pathian tharau nang mani ya om reng ti in shlovem ni tu po in pathian in chu ati kholo chuan chu mi chu pathian in ati kholowang pathian in chu athiang lim sia chu in chu nang mani in ni e pathian in hi khi ta van sang lam mi an dilo ke mani a hian pathian in chu ke mani hin a omani chu voin nia lo kal khom te zong school no pang zong te pathian in hi ang ting nge kan ti thin pathian in hi a khalo thinem kan pathian chuan a in chu thianglim turin aduani ti ha kan sei du ni e a thu kan siar te kan ti rik te alpan malmin som sakro se amen pathian ma ilo kunang u ulpa kan pathian hei vo inni polku te mang thein damna te hun tha te min pe ya alpa lom thu kan sil sia
voinia hian polkut mangtura local khom zong ten lim le lom taka heuni lelpa hiang him taka kanman theina turin tharau thir limin nangin min veng che Iswa Krista mi guta korna ne amen mal som dong zela TNT concert chata camera man saka vai kan lo me voinia polkut kan mang hi amizowa a Christian em bokani ole tuna chuan he polkut sam ni som pakwa kan man theina turatana mi poimo tak tak mi tangkai tak tak te organizing committee lama tangin thilpek hlan na hun kan no mangdon ani khongai takin a buai pui tu te lo chuak sela tun chuma felicitation program kan man tura thilpe klan kan du te chu kan gut pa puton luya kan Honorable Deputy Chief Minister Government of Mizoram kan gut theng tu Dr. K Bechua Honorable Minister Social Welfare and Tribal Affairs Department Director Art and Culture Puar Ming Thanzwala le khongai takin tuna kan gut pa puton luya kan Honorable Deputy Chief Minister lo chuak sela kan gut theng tu Dr. K Bechua Honorable Minister Social Welfare and Tribal Affairs Department Pulal Muan Puya MLA Puram Thanmoya tunan hlan me ki pulal muan puya kan MLA zom takania hemi zo hian Puram Thanmoya kan MLA zom tak khongai takin lo chuak vele sela Puke Lian Klinga, ex-MLA, Vice Chairman, Social Rehabilitation Board. Kan lo me pu age, pu Andrew Thang Liana, kan MLA zom tak pin loading lodong vele sela. Pu Andrew H Thang Liana. Kan lo me. May I now invite Dr. Ankita Chakrabarty, IAS Director, Social Welfare and Tribal Affairs, to deliver her keynote address. Kankutpa Putonloya, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Mizoram. Kankut Lengtu, Dr. K. Bechua, Honorable Minister, Social Welfare and Tribal Affairs. Kan MLA zom tak takte, mi poima tak takte, officials, school students, NGOs, Point Polkut hun lomom takahian, helai muna local zong te, in zawain du sakna chibay kabuk acheu. Polkut hi mizo napang te tan chuan kut poimo takania. He Polkut hian atum berchu kan pi le pute lifestyle, man lai nopang inti limna chi shrang te le thil dang tipo syatreng ani the nan buat sai ani tin
Mizo culture duom tak te kan young generation ten anchom nunzel the nan culture preservation thatak anibok. Our Honorable CM and esteemed leaders in the government are thoroughly committed to the cause of preservation of the Mizo culture and our tradition, and to ensure that it is passed on to the future generation. Tin, he polku den chen hian middle school le secondary high school zirlai nopang tetan, Mizo nam le pipu zai inti siaknate, Mizo in fiamna chi shrang mangten inti siakna buat sai nien, painting competition te po buat sai ani bokani. Woin hun lomom taka hian polkut mangtute zong in maale inomna apianga dusakna chibai kabu kacheu. Kalome. Thank you, Dr. Ankita Chakravarti, IAS Director, Social Welfare and Tribal Affairs Department. Tuna Tsuan, Huaisen Lo Manhlanna Le, Sports Lama, Miming Cha, Miti Chabik de, Lompuina Award Hanna, Kan Neidona, Tsumi Matsuan, Heng, Kan Bek Tour, Award Kan Bek Tour, that's an sin he, Kan Hansiar Swak Masaanga, He, Huaisen Lo Manle, Sports Lama Chabik de, Kan Soy Moina Award Min Hansak Tour Hian, Kan Good Pa, Kan Som Don Bokani, Heng Kan Hlan Tour Mizo Min Timing Chatu de, Mizo Ni Tinuam Tu de, No Bang Chin Chia Tlak Le Ngai San Tak de Hi, Voina Hian, Kan Ngai Lua, Kan Ngai Sangani. Ama sabera kan soy moy tur Huaisen Lo Man kan pek tur hi Van Lel Shiat ringa ania atsanchin kan han soy masange Van Lel Shiat ringa hi kumsom pathum ania puef lal hun sanga fapani indin thar sai rang khwa an omani he award hlan ani na chan hi nikhat tharuk sang ni som pakwa in rin ni akhan chian ho mi pa pathum hi chengkol luya in bual turin an kala tui hleu an thiam lo wangin Victor Van Lal Ming Moya chung chian ho pathum zinga mi chu tuya azwang lut kha tuya lo thuk sia wangin apil tangala a chian te pahni hian atlati shelowin tuyan chen chun zoma Anua Victoria aron chwa tak mai lawa chuan an mangang ta hle ani chuti lai tak chuan Van Lal Shiat ringa te chian pathum hi tui cheng turin chu luya cheng kol luya chuan an zukal hlau maya Victoria chian te chuan atlange nia an rin thu Van Lal Shiat ringa te chian ho hna chuan an ron shila chuta chuan Van Lal Shiat ringa chuan rang lutuka tuya zuan thak churwal ngalin tui chunga chuan a thei ang chuan a zong ve ngala a humai lawa ma se a thinge don ni a shat awangin a kum phu lowin Huaisen na tilangin tuya chuan a zuang lut le a tui chunga chuan zong kwal le in a thuk lai taka chuan Victoria chu muin a kere ka manin a pot kanga tuya chang chuan a rang theiang berin a hleu chwa pui ta halani no pang kum som pathum mi lekin tui thuk taka changa tui tla ala chhuak ngam mai hi aro pui le a chu mai ni lovin alak chhuan hu chuan a thiamang to ka buai puin thok te pe in a oma te anema aka a tholutin a thiamang to kin no pang te ni chung sin buai lo le ham hai mia lovin CPR te pe in ama soidan tak thei chuan aka ka hama piang khan alo nung le china ka ham lo chuan thi le zelch ati nge ani khochung mi ten an shiat male pui tling lo thlen ma chu a thei ang alo buai puin thok te alo pe ati chuan dam takin a chan chuak thei ta ani hetiang no pang Huaisen hi kan ngai sanga choi moi phu kan tia Huaisen Lo Man kan hlan do na ni khongai takin kan kut pa puton luya kan Deputy Chief Minister zom tak loading chuak sela he award dong tu tur Van Lal Shiat ringa khongai takin lo chuak ro se kut kan thei to paringin ama choi moi na ni lo beng tiang kan gut pa kan lo me Van Lal Shiat ringa kan ngai sang che ani kan hlan le tur hi in fiam na lama mizo te min ti ming chatu mizo ni tinuam tu ani in fiam na lama
Jeho him na kulpui ngeta kum som paruk mi ani a HC remruat ki ma fapani in lunglei Mizoram lunglei ya cheng ani Jeho him na kulpui ngeta a chanchin tlem han soila national level a hian kumsang ni som pariata 11th EVN Sports ATS Junior and Youth National and Interstate Table Tennis Championship Haryana aneya khan bronze medal ala junior boys team category national level a tho kumsang ni som pakwa a hian ultimate table tennis national ranking table tennis championship North Zone Haryana June tha sangni som pakwa aneya khan silver junior boys ala international level a hian ultimate table tennis national ranking table tennis championship East Zone West Bengal October sangni som pakwa aneya bronze medal junior boys singles ala tin sangni som pakwa ITTF junior circuit premium Oman Junior and Cadet Open Muscat Oman aneya kum sangni som pakwa October tha khan bronze medal junior boys team alaboka tuna hian India rampum puya hian table tennis junior hian pani na rank ni na omega ni jeho ani hi phailama campaign omri ni in kan shia ayo ahron la tu tu ra chung te voina hian an ron kalani jeho him na kulpui heta kan ayo he choi moina la turin a chung te kan some kan thei to pakut beng in kan choi moina lo hlan le te ang kan kut pa kan some in fiam na lama tho choi moina kan hlan le tur hi zonun sangi ania judo bi ka ani zonun sangi hi kum som pasari ania puro thanga fanu ni in tuirial khwa om ani thung ani zonun sangi hian Khelo India Youth Games sangni som pakwa January aneya khan bronze medal ala tin sub junior and cadet national judo championship October sangni som pakwa aneya khan gold medal ala ani mizo te min ti ming chatu mizo ni tinuam tu zonun sangi lo choi moi le te ang kan officials te khan khongai takin zonun sangi ai o hian he alo man hi lodon sak mai la zonun sangi tan hian officials te zinga mi khan lodon sak mayang kan lo me ole tuna chuan kan kut pa puton luya kan deputy chief minister thu sei turin ilo so mangu Chairman, Social Welfare and Tribal Welfare Department Minister, Dr. K. Baichu, and MLA Zaom Tak Tak Te, Department Lama Official, Poimo Tak Tak Te, Le mun sang sanga changa local adi polkut panga local no pang du tak tak te in the vine when they hian chibai kabuk chewa big takin kan no pang local khom te kut pang a local khom jong jong te
Paul Good chỉ bày cắn làn cho anh Good he Ministry of Tribal Affairs Government of India te Social Welfare and Tribal Affairs Department Mizoram Sarkar te le Art and Culture Department Mizoram Sarkar te chẳng kopin abuat sai ani he hun zofa te ta na poimo tak andon buat sai hi alomom ma abuat sai tu le roman tu te the na hian lom thu kan soyani Paul Good hi ati taka chuan no pang Paul Good te ani thina hun alo re de thu ai ro chuan khotlang Good angin an mang thina abul taka chuan no pang Paul ta na Good kan pi le puten an lo siam kha ani ten mun sang sanga iti dan te ai nang vek seng lova ti dan sang te po an lo mang thina ma lai kan pi le pu te hun lai atangin Paul Good ta hian no pang te thalai te nu le pa te le Peter Putar te po lim takin antelin hunan mang khom thin awangin khotlang inti lim dani anga ngain he hun hi man ho alon ti ta ze la chuwangin Paul Good ti in ko ani tlang pui ta ti chuan bule bal kum tuana rim takan ta an tho atanga an thar chua mal somna an don chumi lom tu soi na le lom na ni atan chon he Good he kan pi le pu ten an lo mang thi na ni ti chuan Paul Good an buat sai dan chu Polan ta Paul ta ti hi tun lai chuan kan the thiam vak to om lo ve thing tanga kan kal chuan lo nei shifting kalvite ti ve son kan nakala ti chuan tu na po mu thei alo mani ma lai chuan kha kan ei zon na pul pui ber chung tinina in tinina kan nei ani ti chuan kum tuanin bule balte an chingin an thowa an en kola kum top lama chuan tu nang huna hian bu seng an na tho ra kha an lo seng khom ta chu mitinin kum khata an tho chua te ara an seng kha lom om an ti in chumbi big atan chuan heng hi buat sai anita te chuan bu seng an zowa chu tianga anin pe fel huna chuan ma laya chuan lal in khotin he anop thina ni te chuan lal le upa ten an gai to ta Paul Good ban tur ni an ruat fela chu tiang chuan ni bi an han thia fel khan tlang au an au tira kho chunga tlang avin chuminia chuan Paul Good ban tur ani ti chuan mitin te chung tin te lo in buat sai ila Good sa te lo zong ila ti in khotlanga tlang au an au ti thina ti chuan Good in buat sai na tan chuan pasal tha ten ram nuaya saka tur zongin an ram chuaka tel a then chu luidunga sanghaman tur zongin an chuak boka chu tiang chuan man lai chuan sathang te at kam thina sakhi thang te kan ti tin sa dal sawa na turin te kan kama tin be ai thang te kan kama ni Good sa an zon na atang khan chu tiang chuan ma lai hiang kan pi le puten an lo ti thin ani ti chuan in lama nu hovin an ar tui lai te khol min Good ni ei tur ten an lo da khom ve thin ani chu wang chuan Good ni hian sa ei theu tura in buat sai an ya wangin
รำชั่วก็รำดังจังอาซาไอตูร์วัดดับชั่วเทโลเตเป็นอันอาร์วุลไลจะจูคำอินเดียตานะตลาไอตูร์ขานอันบวชใส่เวจังทีนะจูบ้ากะกันมิโซนุนาลังสารตักเวปะขัดจูช่างเด่นเฮอันนี้บุบันช่างติขานอันเด้งบุกะจุงจูกุดนี่ขานอันไอชีนั่นนี่จุดแดงจวนนัสตะกินอันนี้บวชใส่ชีนอันนี้แต่จวนกูดเราแข่งโดนต่อกูดแข่งโดนนี้นักตุกนี่ตาเซฟวันนี้มาสินดินดีกันเตียงเฮอันนี้จุดเตียงจวนมีตินเรียงแต่ขานอินบัวฝ่ายอินอันทอมโนเตอันสุฟายเวทีนอันนี้แต่จวนใจละมาดิจีนักันสวยตักช่างอันเด้งเดินมาไล่จวนนูปังเตปอลเฮียนช่างฟูนี้แต่ตักเตเฮียนอันเชียมบิกชีนจูอันบวชใส่เวทีนาช่างปายอันตีเดินให้มีมาอินรินนี้กูดอินรินดีอันตีเฮียนลุเชยวกตัลนี้อันตีอตูกูดนี้ตะขารัลเตวกตัลนี้เตอันตีไม่รอโจไม่ดังลุเชเลรัลเตเหล่าเตขจวนกูดนี้ขานอันดูนี้จอกขานวกขาอันตัลเวทีนั่นนี่อันตีจุดอย่างจวนกันปีเล่ผู้เทียดเอาจะได้ตะเกียบแห้งปอลกูเตเฮอันเหล่าบวชใส่ยินอันมังชีนอันนี้ที่จวนกูดนี้อันเหล่าเทงกูดนี้จวนใส่ตูร์ไหมรวยไอตูร์ไหมนี่เหล่าคานอันทิลไอตูร์อันเทอังคานตุยนายเล่ชาเตอันละคงเวทีนะจุดอย่างจวนมีน่ะอันเลนินข้างข้าอันโลอินไปเวทีอันนี้จุดอย่างจวนแห่งนี้ฮิลิมตะกินอันมังทีนั่นนี่แต่จวนแห่งนี้เฮียนดูเลยป้าพิตาพุทธจุลลินะเตอันนี้ที่เลมันนี่เราเลยมิที่นายว่าอินสูงกว่าเตกัลโคมินอันนี้ที่เลมาแต่จวนดูแลเตตังวาลเตนาวปังเตมีปนาวปังให้ชนาวปังเตพออันเทียงโตกินอันในอังอินเจนเฮมินีอาเฮียนอันนี้ทวมชีนอันนี้จวนไม่เชื่อแล้วมาขานจวนทีเตนอระบานเตอันบุนามีปนาวปังเตจวนปวนดุมอันสินาไม่เชื่อนาวปังเตจวนปวนรินเตอันสินชีนาเตจวนวกิริยเตอันคิมาจุดอย่างอังจวนเองนัสตะกินอันนี้ทัวมาสำคัญเตียเฮียนเองก็โมทิลโมยเต็นขายชีนะจุงเตจูปานได้จังคานเอาปังเต็นอันอินเจน่าคานกุดนี้อันโลติชินโตอันนี้เต็นเอาเชนผมไล่เตปอกข้าจุดไล่จนกันเทียมลงอ่ะเกนี่จวนกันมุพาเราเสดูเฮียนสะดบกันเตียจู่สว่าเฮมุลมอยเดียวไล่แต่เฮคอยนูนเฮียนอันตาว่าทีนั่นนี่จุดอย่างขอบจนกูดเนี่ยเฮียนอันเราอินเจยินหิมตะกินหุ่นอันมังเชนอันนี้จุดอย่างจนเฮปอลกูเทกันปีเล่ปูเต็นฟิล์มนั่นนี่ลมนั่นนี่ลมที่สวยนั่นนี่เราบังเอิญกลุ่มตบแล้วมาอันบุบาลทัดเตปะเทียนมัลสมนะอันโดนนี่ที่เสียจุดอย่างลิมตะกาลมที่สวยนั่นนี่มังจวนอันลมมังถีนั่นนี่วันนี้เฮียนกูดหันติเฮียนคริสเตียนเตเฮียนริงตูเตเฮียนเองมุตะกาไงดานฮีกันในเล็กๆทีน่ะไม่รอจูกันปีปูชนะกันน้ำนุนเบ็ดตัดปอลกูดกันตีเตจับจารกูดกันตีเตมีมกูดกันตีอย่างเตเฮข้างข้ากันปีเล่ปูเต็นมาลอยจังเงินกันน้ำเจ้ากันน้ำนุนอันโลติโตชีนันนี่เตียข้า
กันลั่นตีนนั่นแหละกันจุกเชียดเร่งนะอันนี้